Este LKS, en el bloque de lesiones meniscales vamos a llamar al doctor Aloisio Reis Carneiro, vicepresidente de la Sociedad de la Brasileña de Cirugía de Rodilla, que nos va a hablar sobre lesiones meniscales en rampa. Doctor, buenos días. Buenos dias, mais uma vez peço desculpa por meu portunhol, mas tentarei me fazer entender. Parabenizar pela organização do excelente evento e dizer que estou muito feliz em participar mais uma vez aqui. Vou tentar falar sobre a lesão meniscal em rampa. Falando um pouco do histórico, que nos parece muito novo, não é? Em 1983, Hamber já publicou esse artigo falando e descrevendo sobre a lesão em rampa. Strobel, em 1988, usou a rampa térmica em reporto da lesão de corno posterior do menisco medial, lesão capsular de 2,5 centímetros. E Morgan publicou em 91. A técnica já foi descrita por ele e publicada, né? Então, não é algo tão recente como se pensa. Essa é outra publicação, falando em 39 pacientes, com um segundo look, mostrando 82% das lesões cicatrizadas e 15% parcialmente cicatrizada, e já usando a técnica do portal póstero-medial para a sutura. Então, não é algo tão novo. Conceitualmente, a lesão em rampa é uma lesão longitudinal, menor que 2,5 centímetros, na inserção periférica do corno posterior do menisco medial, na união menisco capsular, menisco sinovial ou menisco tibial. Ela se localiza a menos de 3 milímetros da borda meniscal, sempre na zona roja. Tipicamente, ela está associada à lesão do LCA. A insuficiência da LCA, existe a presença em 75% das lesões do menisco medial. E essa lesão, na maioria das vezes, na periferia do corno posterior. 9 a 22% dessas lesões são lesões em rampa. As lesões agudas estão relacionadas ao mecanismo de trauma, em valgo, rotação interna e força axial. E as lesões crônicas, elas são mais comuns em homens, 78% das vezes, homens com menos de 30 anos e com mais de 2 anos de lesões do LCA. E todas elas estão, tanto a aguda como a crônica, estão relacionadas à contração do braço muscular do semimembranoso. Ela foi classificada em 5 tipos, né? Classificação de Mathieu, onde o tipo 1 é uma lesão menisco capsular sinovial com pouca mobilidade, é uma lesão completa. A tipo 2 é parcial, superior, ela é estável. A visualização, a imensa maioria das vezes, ocorre pelo intercôndilo e tem pouca mobilidade. A lesão tipo 3 é parcial inferior, né? Ela tem um pouco mais de mobilidade e normalmente ela tem uma cobertura sinovial, é chamada lesão oculta ou hide lesion, né? Ela é visualizada a maioria das vezes com o auxílio do portal póstero-medial. E a tipo 4 e tipo 5 são lesões completas, né? A tipo 5 é uma dupla lesão e tem grande mobilidade. Foi descrita a hide lesion, essa lesão oculta, que é a tipo 3, e foi definida essa tipo de palpação, de examinação, né, da lesão. Primeiro a palpação anterior, depois a palpação pelo portal póstero-medial com agulha, e o debridamento, a visualização em si da hide lesion, da lesão oculta. Já se sabe a interdependência do LCA com o corno posterior do menisco medial. A lesão de LCA aumenta em 200% a força em menisco medial e uma meniscectomia medial aumenta em 50% a força sobre o LCA.
A lesão longitudinal do corno posterior alterna a cinemática da rodilha com lesões do ligamento cruzado anterior. E a reparação do menisco medial melhora o controle da transicional da tíbia anterior. A consequência de uma lesão em rampa, se não reparada, é o fracasso da sua reconstrução do LCA, a evolução para uma alça de cubo e o desarranjo em osteoartrose do joelho. Diagnóstico: dor posterior-medial, disfunção na flexão, uma disfunção do joelho na flexão. As provas meniscais são positivas em apenas 60%, e há uma alteração da cinemática do joelho com o aumento da instabilidade rotacional. E o que se encontra normalmente os pacientes com lesão do LCA é um pivot shift exuberante. Todos os trabalhos mostram que a lesão do menisco capsular e menisco tibial do corno posterior do menisco aumenta a exuberância do pivot shift, né? Aumenta a instabilidade rotacional. E essa instabilidade ela não se restabelece apenas com a reconstrução isolada do LCA. O reparo meniscal é fundamental. Esse gráfico mostra muito bem o quanto se refaz a estabilidade anterior da tíbia com o reparo da lesão em rampa. A ressonância tem uma barra sensibilidade entre 48% e 77%. Normalmente o que se encontra era uma linha delgada de fluido entre a cápsula e o corno posterior do menisco. E a grande limitação é que o exame é realizado com o joelho em extensão, fechando-se a lesão. Então há uma dificuldade de visualização. Quando se compara a incidência, vê que é barra, né? Uma detecção apenas de 17% dessa lesão, a sensibilidade de 48%, e o melhor corte seria o T2 sagital. E ficar atento às imagens indiretas da lesão, o hematoma ósseo, que ele está presente em 72%, e essa é uma imagem que temos que ter muita atenção na ressonância, a presença desse hematoma ósseo posteromedial. A artroscopia é considerada o gold standard para o diagnóstico da lesão em rampa, né? Esse trabalho com 312 pacientes, 50 lesões em rampa, 29% delas foram só detectadas na visão pelo intercôndilo, ou seja, 23%. E 21 dessas lesões pelo portal posteromedial, né? E se tratavam da hide lesions, das lesões ocultas. Então, se estabelece esse escaneio sistemático em 4 etapas, com óticas de 30 graus, visualização convencional pela parte anterior, depois pelo compartimento posteromedial através do intercôndilo, entrando abaixo do LCP, curvando-se o joelho a 90 graus e fazendo-se valgo e rotação interna. A terceira etapa é o portal posteromedial, né, a palpação com agulha, e depois o reparo da lesão com o debridamento e identificação da mesma. Esse trabalho mostra que, com o aumento da experiência, se realiza mais diagnóstico. Em 2014, esse grupo se realizava 4% do diagnóstico, em 2019 já 20%, e hoje 25% de presença dessa lesão nas lesões do LCA. No momento da publicação, estava em torno de 10,9% de diagnóstico. O tratamento. Há espaço para o tratamento conservador, não reparar essas lesões tipo 1 e tipo 2, que são mais estáveis? Não há. Os melhores resultados estão na reparação das lesões. Pode-se usar a técnica inside out ou all inside. Sutura, preferencialmente suturas verticais. A vista, sempre que se usa a visualização posterior, fazer a sutura posterior. Suturar em flexão de 20 a 30 graus, né?
o fragmento periférico de arriba para abaixo e o fragmento mais central de abaixo para arriba. E finalizar com pontos em flexões de 90 graus. O portal do lateral, o portal de lado, fazer ele alto, para que se possa ter bem essa visão pelo intercôndilo, visualizando-se a lesão, quando se deseja diagnosticar pelo portal anterior. E a técnica All-Inside pode ser usada nas lesões tipo 1, tipo 2, que são estáveis, por ter o ligamento menisco-tibial intacto, e tipo 3, que é na cara inferior. Porém, a tipo 3 é a tipo lesão oculta, que muitas vezes só visualizamos pelo portal posterior-medial, então já partimos para a sutura pela parte posterior. Pode-se usar pontos verticais ou horizontais, preferencialmente verticais, e particularmente eu uso pontos horizontais mesmo, e costumo dar esse ponto vertical de reforço, aumentando a estabilidade da lesão. A técnica ideal e descrita é esse ponto, um ponto inferior pegando a cápsula para baixo, e o ponto, então, abaixo do menisco, indo para riba e fixando superiormente na cápsula. E aí a lesão tipo 3 visualizada pela via anterior e sendo suturada por essa técnica com os pontos, mostrando uma boa estabilização e o fechamento inferior da lesão. Aqui, mais uma lesão tipo 3 feita pela via anterior de forma convencional, a palpação, a passagem do ponto, adiantado, né? A passagem do ponto, via convencional, dispositivo All-Inside, apoio do menisco para tracionar o ponto, e no final testando a boa estabilidade meniscal, bem firme, o que nos dá uma segurança, e muitas vezes achamos que agredimos muito quando vamos para a parte posterior fazer aquele debridamento, acabamos agredindo bastante e temos uma solução simples e segura. A técnica Inside Out, usada preferencialmente no tipo 5 e 4, são instáveis, têm lesões do ligamento menisco-tibial. O portal posterior-medial, fazer abaixo do menisco para que possamos tracionar a cápsula, né? Mostrando-se a palpação, a agulha entra arriba do menisco para que possamos fazer a boa palpação, porém, quando realizamos o portal, fazemos abaixo do menisco para que possamos tracionar a cápsula para superior e fazer o devido fechamento, né? A passagem do ponto. Uma coisa importante da técnica é deixar muito cable para que possamos pulsar para fora para realizar o ponto. Aí a realização do segundo ponto. Essa sutura pode ser realizada com pinças especiais, com as Scorpios, mini Fast Pass ou a própria Gasper. Mostrando o ponto sendo, o fio, o cabo sendo puxado para o exterior, o ponto realizado ao lado de fora e tracionado para o fechamento da lesão. Aqui mostrava rapidamente a lesão, estou vendo que o tempo esgotou, achei que era 15 minutos, mas parece que não. Aí, mostrando a passagem dos pontos, deixa eu adiantar. Na técnica, o que é importante é ver que o portar abaixo conseguimos pescar a cápsula e trazê-la para riba, fixando bem no menisco. Esse cable, que a princípio eu usava só como cable de passagem, de transporte, hoje eu costumo deixar como ponto definitivo, né? E chamando a atenção, deixa eu adiantar, que na passagem desse fio é muito importante que deixamos muito cabo para que possamos levar a forra e realizar o ponto de forma adequada, o ponto deslizante,
E aí o fechamento da lesão e a passagem de um terceiro ponto ainda para estabilizar a massa. Doutor Reis, desculpe, pensei que era 15, vou encerrar. A reabilitação, princípios gerais de reabilitação meniscal, protocolo de LCA, restringindo apenas a flexião a mais de 90 graus, lesões isoladas praticamente não se encontra, né? Limitar o ADM em 90 graus até a segunda semana, evitar rotações por menos de 3 semanas, desporto de contato de 4 a 6 meses. E como mensagem final, as lesões mais traiçoeiras, meniscal mais traiçoeira, temos que sempre fazer a suspeita, como temos as lesões do ligamento cruzado anterior, prevalência em 10 a 25% em lesões isoladas do LCA, em 40% nas revisões. Você pode considerar uma instabilidade posteromedial, a mais evidência da importância da lesão meniscal na instabilidade rotacional, e lesão pequena, que possivelmente pode ser cicatrizada, devemos sempre reparar. O reparo é sempre a melhor opção. Lembrar novamente o nosso congresso e graças. Me desculpe pelo tempo, achei que eram 15 minutos como a palestra de ontem. Gracias. Muchas gracias, doctor. Invitamos a la doctora Elisabetta Kohn, full professor of orthopedic surgery de Humanitas University Milan, orthopedic surgeon, que nos va a hablar sobre preservación meniscal y regeneración. Muchas gracias. Thank you very much. So we start talking about the possibilities when you have a meniscal preservation. So the point is why we really need to preserve the meniscus. Because we didn't really care, we didn't really care when we need to present the meniscus, why it's having degenerative lesions. So the point is, will been raised really several times, that the arthroscopic meniscectomy in the degenerative meniscal tears does give you big satisfactions. And in years, the indications for the meniscectomy, arthroscopic meniscectomy for the degenerative tears are becoming narrow and more narrow and more narrow. So we get more and more to the sensation what we need everything to preserve the meniscus. This was quite famous study which was showing that a lot of randomized controlled trials showed that there is no benefit to doing meniscal arthroscopic meniscectomy in patients who have degenerative meniscal tears, especially when you're talking about patients without any type of locking of veneer, without any type of mechanical symptoms. So basically what we can do to preserve the meniscus. Because we all know when you have a natural meniscus and then it gets teared and you have a degenerative tear and you do the meniscectomy in these patients, you have really a lot of risk of increased risk of osteoarthritis, and this has have been proved by several studies. So what you basically can do, the first thing you can try to avoid all the possibilities of removing as much as possible of meniscal tissue. And also you can try to regenerate the meniscus. This is another possibility. And you can try, to enhance what is rest of the meniscus or make a meniscal transplantation in order to prevent. So let's look on some possibilities. The first thing is to understand, because all of us know when you have some patients which performs quite nicely after a meniscectomy, and sometimes we have complications, we have osteonecrosis, we have bone marrow edema, we have a lot of problems and very quick progression of there in some other patients. So we tried to look through the last years on all the predictive models, a predictive possibility to understand which are the patients on a higher risk for the meniscectomy. And so this was just last born study, which is coming, have been accepted in the journal, so it's coming soon. And we looked on the revision of the literature and look what have been the predictors for and the predictors is quite obvious. Is a lesion, is the extent of the meniscectomy, is the age of the patients, is the alignment, which is quite a strong prediction. And also we have some, the concomitant lesions obviously negatively predicts your future, and also the morphology. So what is about the morphology of the knee? Because
We noticed that sometimes, this was coming from the initial work from Peter Verdonk, and then we worked through the different projects on this predictive model. So we noticed that sometimes you have a certain shape of the knee which drives and which predicts you the unfavorable outcome of a meniscectomy. And that's basically, it's a computer predictive model which is basically done on the MRI. This paper have been published last year, but now we are working more and more. This model is basically, its first thing is the size of the knee respect to the size of a patient. If a patient have a very small knee respect to his height and his body weight, so probably you might have a problem in this patient. So the very tall patients, big patients with a small knees, this is a bad predictive. Also the shape of the knee, narrow medial femoral condyle, big notch in these patients, this is all predictive. But so in this model, we were on the IE assisted model, we were able to have like 75–80% of predictive capacity. And now we are validating this model before we can give it to the people that can really use it in the clinical practice, which I think will be very important. We have this new Italian project, and we are re-looking on the predictive model on the new clinical study of 100 patients in the prospective way and see what happens. But once, the problem is what you can do. So we are talking, yesterday we talked about orthobiologics, so let's see what we can do for the meniscus in sense of orthobiologics. So probably you have two possibilities. You have possibility to suture the meniscus and have an augmentation for the meniscal suture, and you can try to save the degenerative meniscus, especially first it's more used in traumatic tears. This is more for the degenerative tears. So you can use the standalone orthobiologics treatment to avoid surgery and avoid meniscectomy. Let's look first on the possibility to augment the suture. This way, quite an extensive review coming from Giuseppe Filardo group, which showed that adding PRP at the end of operation on the meniscal suture dramatically changes the outcome is going from 25% to 10% of the failures. This is another paper which is a little bit more controversial, which is a big cohort coming from Mayo Clinic, and they showed that it was, they didn't found really strong statistical dependence, but it was strongly dependent on the type of the suture and suturing technique and the type of the lesion. So it's quite difficult, but I think it's worth thinking about augmenting your suture when you're doing the meniscal suturing. So let's go in something we're trying to avoid the meniscectomy. So you can inject inside the meniscus, you can inject the knee, you can inject inside the meniscus, you can inject on the meniscal rim. It's becoming more and more popular. So what possibilities do you have? We be very soon on GCJP journal will be our last review. We looked on the all studies, and you can see some studies is coming up. It's something more on the corticosteroids. Obviously, platelet-rich plasma is dominated, but starting having also other things. So let's look on the platelet-rich plasma. This is this is the experience coming from Mike Sanchez group. They have really big experience with PRP, and this gives you quite a good perspective. They have quite a good study that's showing that we have a high survivalship rate adding the meniscus to the degenerative joint and the degenerative meniscus treated with PRP. We have quite a big number of patients avoiding surgery. And as you can see, you compare the possibility of radial and pterygioradial and complex tear. For sure, your operating rate is much higher respect to the just normal horizontal degenerative tear. So probably you might try in the patients with the horizontal degenerative tear. This is our contribution. We looked on the just PRP injection inside the meniscus under the ultrasound guidance. And you can see that this patient was quite nicely performing on the 2 years of follow-up, showing that only 5 of these patients underwent arthroscopic meniscectomy, and they were all scheduled for the meniscectomy for the degenerative lesions. This is a new drug. I don't know if it's available in South America, but probably yes. It's polynucleotides, which are very used, widely used, and massively used, and becoming more and more popular in aesthetics. It's one of the most popular aesthetic drugs now for the revitalization of the skin. Obviously, a lot of things like PRP coming from aesthetics.
And we have performed this clinical trial. We treated 30 patients, all of them with the symptoms of the degenerative meniscus, all of them candidates for the arthroscopic meniscectomy. And you can see you have really nice results and really good maintenance of and low operating rate in this. And it's out of office. You don't need to centrifuge the blood and use PRP. So it's really quite a promising technique. So what about stem cells, which is a study we are planning to do? We started planning to use adipose-derived cell, intrameniscal injection of adipose-derived stem cells. We want a grant on this, and we are starting very soon. So do you have more solutions? Probably yes. So what you really need to understand what can be an animal model, because for developing the new drugs, you needed animal models. And now we are working, and we don't have an animal model for the degenerative meniscus lesion. We have for meniscal suture, we have it for the meniscectomy, we have it at cartilage, for ACL reconstruction. But degenerative meniscus is something really, really difficult to study. So most of the studies have been done directly in clinical practice, but for the new advanced drugs you really need the animal model. So now we are working trying to understand what can be a correct animal model for Mephisto. So, but what you can do once your meniscus is completely lost, and you have a lot of these patients. So with possibilities, we will have a nice talk about allografts in joint preservation exactly after me. So I just want to show you the new research we are doing. We are involved in this big European project. It has been financed by European Commission. It's almost finished. So we studied on two possibilities of one, it was enhancing the vascularization in the collagen-based 3D printed meniscal scaffold in order to regenerate the meniscus in younger patients. Straightforward when before he lost the meniscus. So when you're doing the meniscectomy, especially in these patients, we have a unfavorable predictive features like, for example, morphology of veneer, the shape of the concomitant lesion, whatever. So you can go straight forward trying to regenerate the meniscus, to replace the meniscus. And we was trying to create this scaffold which has been enhanced with the peripheral part as the vascularization and blocked vascularization on the central part. And the second stream was to do something which can transform already existing unloaded meniscal prosthesis, which have been done with polyurethane, in something more, in drug device delivery, in order also to influence the inflammatory environment in the joint, which have been shown to be really very, very detrimental. So we finished animal model experiments on the second possibility. So here you can see the Arthromedical. I don't know if it's not yet on the market. It's going to the market, which is non-resorbable polyurethane meniscal substitute. And we tried to functionalize it in the anti-inflammatory lineage and also functionalize it on the integration of the horns. And we get really nice results, and we're going to publish these results, I think, quite soon. So basically, what you can do when we are talking about the meniscal regeneration and preservation. Meniscus is extremely important. Everybody is trying to understand more and more that meniscus is something that you really need to preserve. But it's still, we are much, much less forward on the regeneration, real regeneration of meniscal tissue, respectively our in cartilage. For cartilage, we have scaffolds. For cartilage, we had biomaterial. We have, basically what we have to substitute the meniscus is basically allografts now, because meniscal scaffolds have been on the market, but at the end of the games they never made to stay on the market. So it's really, for the meniscal substitution and real regeneration of meniscus is still very preliminary work, but I hope it's a lot of groups working on it, so I hope it will be not less in ruin. But the preservation of meniscal tissue is possible, and it's important, and when we are talking on the conferences, saving of the meniscus, especially when you are talking about the degenerative meniscus. I hope we'll be ready with a predictive model, so some of the patients
when we have some unfavorable predictive features, you have to be very, very careful. Yesterday we were talking about the bone marrow edema. Bone marrow edema is absolutely a negative predictor, so you absolutely don't need to do meningiectomy in the patients who already have a bone marrow edema, or you have a suspect that they're starting to have bone marrow edema due to their clinical features. So it's really something very important to prevent the meningiectomy. It's what we can try to do, everything to avoid the meningiectomy, and for the moment is possible. At least we really need to try, and there's some possibilities, some drugs on conservative treatment before we are removing the meniscus of the patient. And once again, if you want more, I would really love to see you in Portugal for ICRS Meniscus Summit in this October. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctora Con. Invitamos ahora al doctor Fabián Urraza, que nos va a hablar sobre trasplante meniscal como técnica de preservación articular. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias al profesor Orlando Suárez por la invitación y es un placer para nosotros estar aquí en Perú. Yo le voy a hablar del trasplante meniscal como una técnica de preservación articular. Dentro de las técnicas de preservación articular ya sabemos que el objetivo es restablecer la estabilidad ligamentaria de la rodilla, restablecer la alineación de la articulación o reparar el cartílago para mejorar la calidad de nuestros pacientes y de esta manera podamos evitar, ¿sí?, o demorar al menos el reemplazo total de rodilla. Dentro de las técnicas de preservación articular vamos a tener lo que son los tratamientos biológicos, que no es el tema de esta conversación, ¿sí? Y luego sí lo vamos a tener las cirugías de preservación articular. Dentro de las cirugías de preservación articular, ya todo el mundo sabemos, están las técnicas de reparación meniscal, las técnicas de reparación del cartílago con sus distintas formas, la reconstrucción ligamentaria y las osteotomías periarticulares, que la podemos hacer tanto en la tibia proximal o el fémur distal. Pero siempre nos olvidamos del trasplante meniscal, que para nosotros el trasplante meniscal es una de las técnicas de preservación articular de la rodilla que no mucho tenemos en mente. Mucho sabemos de la anatomía de la rodilla, de la anatomía del cartílago, de su composición, pero sobre todo los estudios han ido avanzando y nos han aportado unos datos muy importantes de cara a la vascularización de este menisco. Y esto es lo que nos ha llevado a poder desarrollar todo lo que son las técnicas de preservación meniscales y también hacer una predicción un poco sobre los puntos más importantes de la vascularización del menisco que tenemos que tener en mente a la hora de hacer una reparación meniscal. También otros datos muy importantes son a base de la biomecánica de la rodilla. Todo el mundo ya sabemos que los meniscos nos van a aumentar la congruencia articular, que participan en la propiocepción y en la condroprotección, pero muy importante es la función que cumplen los meniscos al respecto de darle la estabilidad de la rodilla. Todo el mundo sabemos que el menisco externo va a tener una cobertura de la meseta tibial externa un 85% y soporta un 70% de la carga. Y sobre todo participa en la estabilidad rotacional, en tanto que el menisco interno, el menisco es mucho más estable, mucho más fijo, pero tiene una menor cobertura de ese compartimiento y el soporte de la carga va a ser aproximadamente del 50%. Y es muy importante en lo que es la estabilidad antero-posterior de la rodilla. Por eso todos estos estudios biomecánicos, tenemos mucha bibliografía al respecto, que todo esto nos da un mayor conocimiento y sabemos que, como decía Elizabeth hace un momento, hay que preservar el menisco porque todo esto nos va a llevar a evitar el desarrollo de la osteoartrosis de la rodilla de forma precoz. Pero ¿qué pasa cuando la lesión meniscal es irreparable o cuando tenemos unos fallos de sutura del menisco, donde ya el tejido está muy desvitalizado, donde ya no tenemos cómo poder repararlo y preservarlo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a llevar a una resección que puede ser parcial o subtotal y con toda la cascada destructiva de la articulación, el aumento de la carga de los compartimentos, provocar una inestabilidad articular. Esto nos lleva a una lesión condral progresiva, con mayor sintomatología de los pacientes. Por lo tanto, debemos tener en mente
que un tratamiento de preservación articular es el trasplante meniscal. Un poco de historia de la parte del trasplante meniscal. En los años 80, el gran desafío fue cómo preservar ese injerto, ¿sí? Si liofilizado, si congelado, pero fue a partir de los estudios de René Verdon donde se empezó a tener mayor aceptación, sobre todo por los métodos que nos daban para conservar la celularidad de ese injerto, porque si no tenemos células que puedan provocarnos una sobrevida de este trasplante, obviamente que se nos destruía el menisco. Entonces, a partir de la década del 2000 es cuando ya se empezaron a tener muy buenos resultados y estadísticas, sobre todo, al respecto de los resultados clínicos que se había tenido con los trasplantes meniscal, que muy pocos al principio teníamos fe, pero todo lo que son los reportes de muchos casos nos fueron alentando a poder tener en mente el trasplante meniscal como una técnica de preservación articular. El gold estándar que tenemos el trasplante meniscal, ¿cuál es? Es combatir el efecto nocivo articular post-menisectomía. Todos sabemos, con este aumento de la presión o de la carga a nivel articular, este cartílago se le va a ir deteriorando progresivamente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este aspecto. Dentro de las indicaciones tenemos que tener claramente 3 reglas. Número 1, debemos tener una muy buena alineación articular, o si no, debemos corregir estas deformidades de los métodos que nosotros podamos ver, ¿sí? Porque sabemos, y hoy en día hay publicaciones que están muy, muy establecidos, que las osteotomías periarticulares van a mejorar la sobrevida de este trasplante. Por lo tanto, la regla número 1 es mantener una alineación correcta articular. La regla número 2 es que debemos tener una estabilidad articular, ¿sí? Esta estabilidad articular que generalmente van asociados con problemas del ligamento cruzado anterior. Ya sabemos que los meniscos son los segundos estabilizadores de la rodilla. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que podemos hacer asociado una aplastia ligamentaria del cruzado anterior a lo que es un trasplante meniscal. Ahí podéis ver la imagen de una resonancia magnética de un resultado de una paciente de 41 años que se le ha hecho una aplastia ligamento cruzado anterior más, ¿sí?, un trasplante meniscal. Eso es una imagen de un follow-up a más de 5 años. Y la regla número 3, debemos reparar el cartílago con la técnica que nosotros podamos elegir según el tamaño de la lesión condral. Pero es importante que reparemos el cartílago porque si no nos va a dañar el injerto que hemos realizado. Dentro de las indicaciones precisas, el síndrome post-menisectomía que todo el mundo ya conocemos, que son pacientes adultos jóvenes con dolor unicompartimental, que tiene una pérdida total de la función meniscal y sobre todo tener unos cambios que no sean muy avanzados de la artrosis. Normalmente utilizamos la clasificación de la ICRS y que sea un grado menor al grado 3. Cuando tenemos una insuficiencia de la aplastia realizada, ¿sí?, generalmente van asociados a una menisectomía medial concomitante. Entonces muchas veces vamos a plantearnos hacer una aplastia ligamentaria, nos encontramos un menisco totalmente degenerativo y lo primero que hacemos es una menisectomía. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y cuidado con esto porque nos va a llevar a una falla de la aplastia realizada. Aquí tenemos un caso donde hemos hecho la aplastia del ligamento cruzado anterior, ¿sí?, con el trasplante meniscal. Esto es un resultado, ¿sí?, en un paciente que lleva más de 7 años de evolución. Caso importante son en los deportistas, los atletas jóvenes, con que tengan un déficit funcional de rodilla. Esto es un caso complejo porque normalmente en los deportistas, ¿sí?, nos va a dar un retardo en el return to play por el hecho de que son técnicas que nos van a alargar y prolongar el reposo deportivo, pero ya existen bibliografía donde se están haciendo a nivel deportista y atletas de alto nivel los trasplantes meniscales, por lo tanto no tenemos que olvidarnos de esta técnica. La tercera indicación ya son los procedimientos de salvataje, cuando tenemos pacientes adultos jóvenes
¿sí? Menores de 50 años, como normalmente van a encontrar la bibliografía, que tienen cambios degenerativos y lesiones articulares avanzadas. Aquí se puede ver una artroscopia de un paciente de 45 años que llevaba 18 años de postmeniscectomía, lo cual vemos la lesión condral y vemos una radiografía con carga donde hay un pinzamiento de compartimento medial muy importante. Pero hoy en día, esa edad de los 50 años ha ido aumentando. Hoy ya hay bibliografía muy importante donde hay casuística en pacientes mayores de 50 años que se hace un trasplante meniscal para preservar esa articulación. Ahora bien, como hablaba Elisabetta recién, tenemos que pensar en un trasplante meniscal profilácticamente. Existen muchos métodos, existen los sustitutos, ¿sí? Y existen actualmente las prótesis que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer comparativamente con los trasplantes meniscal. Debemos pensar que podemos hacer un trasplante meniscal profiláctico. ¿Cuándo? ¿Sí? Estas indicaciones tienen que ser muy personalizadas, sobre todo en pacientes muy jóvenes y sobre todo en el compartimento externo, porque ya sabemos que biomecánicamente se va a destruir mucho más rápido cuando quitamos todo esto. Entonces, ¿cómo poder estabilizar ese trasplante meniscal? Por medio de fijaciones óseas y de fijaciones de partes blandas, pero tenemos que tener cuidado porque si tenemos una lesión, ¿sí? Articular con una meniscectomía de larga data, normalmente va a estar asociada a una redundancia o una laxitud capsular, lo cual no va a hacer tener una extrusión de ese implante. Por lo tanto, según el consenso internacional de expertos, la fijación ósea, ¿sí? Se prefiere porque da, además de una mayor estabilidad, mejora la revascularización del implante realizado. Dentro de las contraindicaciones, todo el mundo ya las sabemos, sobre todo son las osteoartritis muy avanzadas, ¿sí? En pacientes de mayores de edad, la inestabilidad o la mala alineación, que debemos corregirla previamente, los esqueletos inmaduros, en las infecciones activas, en los procesos inflamatorios o las enfermedades inflamatorias articulares y sobre todo en la obesidad, porque esto va a provocar una destrucción del implante realizado. Les presentamos nuestra serie, ¿sí? Hemos hecho una evaluación de pacientes tratados del 2005 a marzo del 2025, son 68 rodillas, 64 pacientes, pero solamente hemos podido reevaluar 49 pacientes, ¿sí? Tenemos un follow-up promedio de 8 años, más de 8 años, una edad promedio aproximadamente de 39,11 años. En nuestra serie los hombres fueron más frecuentes que las mujeres y el lado derecho fue más frecuente el lado izquierdo. En tanto al compartimento más afectado en nuestra serie fue el compartimento medial, ¿sí? El que más se ha afectado con un 77,55% de casos afectados. A la hora de evaluar los resultados hemos tenido la clasificación que nos valora en base a lo que es la resonancia magnética, la evaluación clínica, la radiografía y en algunos casos el second look artroscópico. En nuestra serie hemos tenido una sobrevida del 81% de los casos con una conversión a una prótesis total de rodilla en 9 casos, que representó aproximadamente el 18% de nuestra serie. Tenemos una sobrevida a 5 años que ronda el 80%, y una sobrevida en mayor a 7 años en el 65,31%. Casualmente, ¿sí? Esta mayor sobrevida, a mayor follow-up, es debido a aquellos pacientes que hemos demorado menos tiempo en hacer la indicación de un trasplante meniscal. Como procesos asociados, hemos realizado un trasplante solo en 15 casos, 7 casos de salvataje articular. En 8 casos hemos hecho una plastia de ligamento cruzado concomitante. Hemos hecho en aquella insuficiencia de plastia de ligamento cruzado previamente realizado en 5 casos. Hemos asociado a una osteotomía de la tibia proximal, ¿sí? En 12 casos. Y hemos trabajado también conjuntamente con una reparación de cartílago en 9 casos. Como complicaciones, le decía, la extrusión meniscal es la complicación más frecuente que tenemos en los trasplantes y eso se debe a la laxitud capsular, a la redundancia de la cápsula que tenemos cuando esperamos tanto tiempo para hacer lo que es un trasplante meniscal. En 3 casos hemos tenido rupturas parciales del injerto, ¿sí? En lo cual nos hemos obligado a hacer una artroscopia para hacer una meniscectomía parcial del injerto realizado y hemos tenido
En 2 casos, un déficit de integración del injerto. Esto por la falta de la revascularización, como pueden ver en la resonancia magnética, donde se podía ver que el espacio estaba mantenido, pero no veíamos el menisco. Como mensaje para llevar a casa, tenemos que tener en cuenta que el trasplante meniscal es una técnica de preservación articular, no es algo excepcional hoy en día. Y sobre todo, con el trasplante meniscal, hoy en día sabemos que tenemos mucho mejores resultados funcionales que con los sustitutos meniscales. A nivel de lo que es la fijación transósea, nos va a aumentar la estabilidad de este injerto, nos va a mejorar la revascularización del injerto y vamos a tener muchos mejores resultados funcionales y sobre todo una sobrevida de este injerto. Tener en cuenta la laxitud capsular redundante, la inestabilidad ligamentaria y los desejes son los peores enemigos que vamos a tener para realizar un trasplante meniscal. Y por último, tenemos que hacer una selección muy adecuada de los pacientes, ¿sí? Sobre todo realizar una técnica quirúrgica más adecuada, porque esto nos va a dar a nosotros una supervivencia del injerto y unos mejores resultados clínicos para que. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Invitamos a todos los ponentes a la mesa para responder preguntas. Tenemos 10 minutos para las preguntas que deseen hacer. Empezamos con las preguntas. Un micro, por favor. Buen día. Sí, buenos días. Felicitarlo a todos. Excelente tema. Quería preguntarle al doctor Urraza, dentro de sus complicaciones veía que la extrusión era un problema importante, ¿no? Entonces, en algunas técnicas asocian la capsulorrafia o la centralización, sobre todo el menisco medial, con una sutura, con un ancla, para evitar esa complicación. ¿Usted lo ha escuchado, alguna vez lo ha hecho en esas laxitudes muy importantes? ¿Cómo lo maneja? Y en cuanto a eso preventivo, todavía un poco no muy claro, ¿no? O sea, ¿en qué pacientes podemos indicarle ya que tiene un déficit total de menisco, jóvenes, sobre todo 20, 25 años, y que quieren preservar su articulación? ¿Cuál sería la mejor indicación o qué recomendaciones podríamos indicarles a ellos? Gracias. A ver, con respecto a la cuarta indicación de profilaxis, es una idea hoy en día porque tenemos una mayor sobrevida del injerto realizado. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿debemos esperar a que se haga sintomatológico la meniscectomía en los pacientes? ¿Debemos esperar que lleguemos a esta inestabilidad importante que nos puede causar una meniscectomía? Sabemos que hoy en día no es como hace 20 años atrás, porque hoy en día todo el mundo buscamos reparar, ¿sí?, el menisco y mantenerlo. Pero cuando no lo tenemos, ¿es necesario que esperemos tener una lesión osteocondral? Esa es la pregunta. Con respecto a cuando tenemos una laxitud capsular, cuando tenemos las lesiones crónicas nos llevan a toda una degeneración del tejido ligamentario y capsular redundante, por lo tanto, esa cápsula se va a ir desplegando. Lo que nosotros hacemos es reconstruir o realinear y reanclar la cápsula a la parte tibial antes de realizar el trasplante, porque esto nos va a dar una mayor estabilidad. Debemos saber, como mostrábamos en el vídeo de la anatomía, que todo lo que es el menisco medial es mucho más fijo que el lateral. Por lo tanto, reanclamos la cápsula, retensamos la cápsula y después realizamos el trasplante. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera hacer una pregunta al doctor Reis. Con lo que sabemos ahora de las lesiones en rampa y las supuestas lesiones estables menores de 1 centímetro,
Con lo que sabemos ahora, ¿usted deja una lesión en rampa sin suturar? Não compreendi muito bem, que nas lesões em rampa Si tenemos instáveis... una lesión en rampa, supuestamente estable, menor de 1 centímetro, ¿ya? En el acto quirúrgico, ¿usted la ve y la deja sin suturar? Não, é o que coloquei na água. Estão me compreendendo, portunhol? O que eu coloquei lá na aula é que mesmo as lesões pequenas, estáveis, e eu prefiro suturá-las. A técnica all inside, ela é pouco agressiva, simples, prática. O importante é que temos disponibilidade do dispositivo para realizá-lo, que muitas vezes não temos. Não sei cá no país de vocês, mas muitas vezes no nosso país não estamos com os dispositivos disponíveis em sala. Mas estando sempre suturo, se a visualizo, suturo. Inclusive as lesões tipo 3, as lesões ocultas, que muitas vezes fazia questão de examinar, debridar para vê-la, acho até que agredimos mais do que se suturamos ela ao inside e conseguimos sim uma boa estabilização dela com a sutura ao inside de uma forma segura, agredindo um pouco mais. Talvez aquele debridamento para visualizar a lesão, acabamos desestabilizando ela. Qualquer lesão, por menor que seja, estável, se eu encontro, eu suturo. Perfecto, gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta, Elisabetta, si con respecto a las prótesis meniscales, ¿sí? ¿Ya tenéis estudio hecho de comparabilidad entre el implante de colágeno y las prótesis? Porque sabemos que los implantes de colágeno a mediano plazo, normalmente el problema es que no tienen la revascularización y se desintegran. Eso, las prótesis obviamente van a salvar ese problema. Entonces quería saber tu experiencia al respecto de ello. So there is basically have been done two types of meniscal prosthesis. One is resorbable. So it was collagen meniscus implant, have been on the market several times. So you are aiming regeneration of the meniscus. So it have to go inside, so the tissue have to go inside and regenerate completely the meniscus. Another thing is when you have not resorbable prosthesis. So first I think you have seen it, it's been Actifit, but Actifit was also aiming for the ingrowth of the tissue inside. This the new generation of a polyurethane prosthesis, they are not aiming for the ingrowth. They are just, it was a new surface, which is coming back to the market, and Arthromedical, which is the new one I showed before. They are just done with polyurethane, it's just a cushion. It's just a mechanical device. New surface was a floating device, so you was just putting it inside and they have a floating manner and without any suture, and Arthromedical have sutures on the roots, little bit exactly like a meniscal transplantation. Regarding your question, is there any comparative study against meniscal allografts? No, because it's quite complicated, and all these things are basically done to avoid to put an allograft inside. So it's not really big alternative to say you have not to win over the allografts. You have to save the problem where I don't have an allograft. Because in the rest, in a lot of parts of the world, I don't know if it's how it's in Peru, in Brazil, but in Italy, it's a big problem, availability of the allografts, and I think all around the world, out of United States, it's a problem. In Europe, at least, it's a huge problem. And, for example, I have 20 patients in waiting list for the meniscal allografts always, and you know they are waiting because I don't have allografts. So if you have some possibility to have something which is not an allograft available on the shelf, performing at least like an allograft. I don't want it to perform better because allografts are performing quite good. If it's better, it's better. But at least like an allograft, it will be helpful. So all the studies have been done against meniscectomy or against the conservative treatment.
New Surface have done the study against the conservative treatment. Collagen meniscal implants have long-term study against meniscectomy, which were performing better. But you should not play against allografts. You can, at least have to be equal to allografts because allografts have their problems. But I'm a big fan of allografts, so for the moment it's the best thing we can have. Don't have nothing better. Justamente sobre eso quería hacer una pregunta sobre trasplante meniscal. El problema de los aloinjertos para nosotros, por lo menos acá en nuestro país, es bastante escaso. Y el problema, uno de los puntos críticos de un trasplante meniscal es que calce perfectamente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los parámetros para, si tengo un injerto demasiado grande o demasiado corto, cuáles serían tus recomendaciones? Ya que es una pregunta bastante difícil, tanto para ti como para la doctora. Lo más importante es hacer una correcta medición, ¿sí? Antiguamente lo medíamos con la radiografía, pero hoy tenemos que medirlo tanto radiológicamente como en la resonancia para aproximarnos lo más exactamente. Si tenemos que optar por tener un menisco más pequeño o un menisco más grande, siempre utilizar el más grande, porque nos va a dar la posibilidad de hacer un recut en la parte del cuerno anterior, porque dejar un menisco pequeño es un fracaso asegurado a corto plazo. Por lo tanto, siempre utilizar el menisco más grande. Por eso las mediciones habitualmente rondan que una vez que tengamos, siempre nos dan un 10% más o menos. Yo habitualmente elijo el 10% más grande, ¿sí? Solamente que yo tenga recuerdo así a simple vista hoy, tengo 3 casos que he tenido que recortar el cuerno anterior porque me era demasiado grande. Elisabetta. So I completely agree, but sizing of a meniscus is a dramatic problem when you have a bone blocks. Right. When you are using a bone blocks, if it's not perfect, it's terrible. But when you're using the no bone block techniques, just a soft tissue technique, it's much easier. I completely agree. You have to stay bigger, try to stay equal or bigger size. And if you have to sacrifice something, you can sacrifice the part of the anterior part of the meniscus, which is normally, we are trying now to review because we have done partial meniscal allografts in quite a few patients. So substituting only the posterior part and suture into the remnant anterior part. So I will probably let you know how it will work because it's sort of controversial. Yeah. If you can save the anterior, because normally you have an anterior part. Yeah. You have to remove it and put the allograft in. Your heart is always crying on removing of what the rest of the meniscus. So it's quite tricky, but I completely agree. Stay bigger if you have soft tissue. And try to keep the posterior part as much covered as possible. Hoy día yo lo que realizo normalmente son las suturas transóseas del cuerno posterior, ¿sí? En el caso del menisco medial hacemos sutura transósea y una sutura capsular anterior, y en el caso del menisco externo hacemos doble sutura transósea de los dos cuernos porque es obviamente anatómicamente más cerrado. Ese túnel transóseo ¿en qué sentido, en qué dirección? ¿Do menisco medial para lateral, presionando? Si hace solamente un trasplante solo, lo llevamos a la parte lateral. Cuando hacemos en combinación con una plastia de ligamento cruzado anterior, también lo hacemos lateral, pero por detrás del orificio tibial, ¿vale? El problema es cuando realizamos una osteotomía, ¿sí? de apertura, entonces tenemos que buscar los ejes para pasar entre medio. Entonces, primeramente hacemos la osteotomía y luego intentamos pasar entre medio del implante. So what is your tip of combination with the osteotomy? You first do the tunnel, you position the suture, then you do the osteotomy, or you do the osteotomy first and then do the tunnel. So what is your tips? Nosotros normalmente hacemos la osteotomía primero, ¿sí? Hacemos osteotomía. En esos casos pido lo que es un menisco con
con estructura ósea para utilizar el tejido óseo como injerto, y en el momento que hago la osteotomía trato de orientar los tornillos tibiales hacia anterior para poder pasar la sutura por la parte posterior de los tornillos. Y generalmente, como visto en la imagen, uso la placa Pudú, que es lo que me da más estabilidad, y sobre todo porque también con la placa Pudú puedo corregir el slope. De esta manera, si tengo que hacer una corrección del slope, aprovecho con la placa Pudú y hacer esto. Pero solamente orienta los tornillos un poco más hacia anterior. Listo, muchas gracias a todos. Ya, un aplauso para esta mesa y pasaremos para la siguiente.